Naimbag nga aldaw Cordillera, naimbag nga malam kapansigidan. Sapay kumata, nasayaat, inya iti kasasaad tayo, amin tatanga aldaw. Kat kablaawan tayo man, dagiti amin nga viewers tayo, dito Facebook Live tayo, no, ay naman ti, ayan nyo, inya, ito'y lubong. So, nang nangruna kadagiti members tayo, ti Pansigidan Advocacy Cooperative. Dagito'y first batch tayo inya ti applicants for advocates ito'y voters education project. Dagito'y volunteers tayo kan amin nga agbuybuya locally and abroad. So you can connect with us on our Facebook. Na dati damagyo, komento yo, mabalin yo mat nga i-type in ito'y Facebook Live tayo. You can also connect with us ijay Twitter kan Instagram tayo. So just type in @Pansigidan and you can connect with us already. So daytoy manen inya ti barbaro a programa nga isagsagot kada tayo iti Pansigidan Advocacy Cooperative ang maawagan nga Pansigidan Hour Plus. So apay nga naawagan dito nga Pansigidan Hour Plus, daytoy ket nay anak inya, daytoy inisyatibo tayo iti Pansigidan Hour nga may broadcast every 1 p.m. no Sabado. Ket ti panagtultuloy met inya daytoy advokasya tayo. We were able to come up with this Pansigidan Hour Plus tapno umadadupay dagiti pangi-broadcast antayo dagiti special nga advocacy kan proyekto tayo. So, dito Pansigidan Hour Plus ket may broadcast every 4 o'clock in the afternoon. Ito'y Facebook Live tayo. So, dito'y pilot episode tayo tatangal daw ti Pansigidan Hour Plus ket ito'y nga may broadcast dito'y naun-una nga special project tayo. This is actually a passion project. Inya dito'y mauawagan tayo nga Voters Education Project. So mabalin mat nga momon tayo pay ti more information on Voters Education Project TPAC. Just visit our website at vep.sigadtaco.org. That's vep.sigadtaco.org. So agsubli tayo in a while pagsawan tayo mat daytoy overall inya nga information babaan daytoy Voters Education Project tayo. Please stay tuned. And we're back. Kadwa tayo itang malam ni Ma'am Joanne Gilaw, may sa producer tayo daytoy Voters Education Project. Naimbag nga malam, Ma'am. Ganang hapon. Alright, sige. Kat irugi tayo inya, daytoy nga ipakaamo daytoy Voters Education Project tayo. Tapno makita tayo mati overall view niya daytoy VEP. So, una nga damag tayo para kinyayo ma'am inya. So kas ano kan apay nga na-conceptualize tayo daytoy nga voters education ito'y Pansigidan. Yes. Sige ma'am. Thank you, Bobby. So naimbag nga malam tayo. Good afternoon. Uray man pa agtudtudo agyaman tayo ta naituloy lata daytoy nga panaglugi iti daytoy Voters Education Project tayo. Sapay kumata dagiti agbuybuya ket they will stay tuned until we finish our first episode. So this Voters Education Project is an initiative of the Civic Education. This is a subcomponent program of the Creative Solutions for Informed Decision program of the Pansigidan Advocacy Co-op. This is actually, as Bobby said earlier, it's a passion project. So this was conceptualized by a team of advocates. Wino ko natin yung civil servants. Yeah, so basically volunteers dagitoy who would like to contribute, yeah, who would like to create opportunities for discussion. Iso nga dayto iti consider tayo nga platform tapno ti kasakat adati pagtutungtungan, pagdenggan ken pakaamuan iti naduma-duma nga issues and concerns tayo may panggap iti kalbungan tayo iti panagbutos kastamot iti dadumapay nga kun nato nga democratic processes. Tati panagbutos ket may salaeng nga
one of those democratic processes that we exercise as a citizen of a country. So, Dichay? Alright, sige ma'am. Thank you very much. So, very time limit lang inya dito yung project tayo, especially that asidagan dito ay 2022 national and local elections tayo. So, sumaruno tayo nga damag para kan Ma'am Joanne. So, inya nga ta, iti kayat tayo nga magunod ito yung proyekto tayo. Okay, yes. Again, kaya't ko man nga i-quote iti may isang lawyer kan justice, may isang justice iti Supreme Court niya, kung nagamin, the most important office and the one which all of us can and should feel is that of a private citizen. No? So it's very important iti participation iti may isang citizen based on this statement. We want to achieve, what we want to achieve in this project is actually makita tayo kuma iti citizenry tayo who are strong enough to make their choices when it comes to their political participation, when it comes, say for example, voting. Niya? So, tikang runaan nga mission na daytoy VEP tayo kat makita tayo kumang ma-value, ma-reinforce iti democratic values among us, especially dito ayan tayo nga Cordillera, nang nangruna ta makikita tayo, we are being confronted with a lot of issues and concerns lately, hanlang nga iti economic, but more so with hanlang nga iti economic, but also on health, kan kastamot on political issues niya. So, we are actually advancing our slogan nga kuna na butos ko, butos mo, pansigadan ta ko. So, dahito kumati agbalin nga inspirasyon tayo, tapno ti kasta whenever we will be doing our participation in the electoral process, that this will be based on informed decision. Alright, sige ma'am. So, umudi, matan siguro nga damag tayo para ka na Ma'am Joanne. So, kas ano tayo nga ma-implement nga ta daytoy voters education project tayo? Oh yes. So, as again, we go back to the conceptualization of this project. This is a collective effort. This involved a lot of volunteers, a lot of civil servants coming from different institutions with their own expertise, no, on how they view economic, social, and political issues in the society, and we actually we are implementing this project in terms of partnership and strong collaboration with individuals and institutions who share the same framework, the same value, who share the promotion of the common good, or di ko natin nga sigud niya, as is being advocated by the name of the organization itself, nga Pansigadan Advocacy Co-op. So we are mainly promoting the common good for all. So again, we encourage dagiti volunteers tayo out there at the itiwagas sapno ti kasta ket maka-join tayo iti panaka-implement na daytoy nga voters education project inya. There are 4 ways to be able to be part of this project. One is you can enroll as an advocate at the iti qualifications tayo dita requirements, damdama daytoy metlang ti maysa nga pagtutungtungan tayo. Tapos you can also contribute your stories, your narratives inya, no inya ba iti kunkunat tayo nga sigud niya, sigud even when we participate as a voter niya. And also we encourage iti support dagiti volunteers tayo out there to share our voters education project messages. So adan to dagiti lumuar nga key messages tayo
nga isumot lang iti maysa nga pagtutungtungan maysa pagtutungtungan tayo madamdama. And of course, we encourage you to participate in our VEP merchandise adda iti i-share to dagiti sumarsalunong nga guests tayo panggap ka dagitoy da tangible support that our volunteers out there can actually give. Alright, so dagita inya ti overview tayo daytoy Voters Education Project tayo. So thank you very much, Ma'am. Daytoy ni Ma'am Joanne Gilao, may sa producer tayo daytoy Voters Education Project. And speaking of partnership tayo para ditoy advokasya tayo, agsubli tayo after a short break, kakabsat tapno Ma'am amo tayo daytoy nang runa. Nya nga partner tayo ditoy nga inisyatibo kat botos ko, botos mo, pansigidan ko. We will be right back. Kat ada tayo manan, kakabsat. Kat inbaga tayo tatay before we had our break, nga mamamu tayo daytoy may isang main partner tayo daytoy initiative tayo for our Voters Education Project. So it is one of the oldest CSO ito'y pagilian tayo. Kat Axel celebrate damat inya, ti centennial da atawan. Daytoy partner tayo kat ni Benguet State University Alumni Association Incorporated. And we are very privileged tatanga malam nga kadwa tayo ni Sir Ben David S. Luis, President TBSU Alumni Association. So naimbag na malam, sir. Good afternoon, Sir Bobby. So before anything else, thank you very much, Sir Inya, for your trust kada kami for us to work for this advocacy on voters education. So dumiretso tayo garud Inya nga mamuan no kas nga naging partner tayo kun inyamat iti aramiden iti partner tayo BSU Alumni Association ditoy VEP. So apay nga nag-decide ti group you, sir, dito BSU Alumni Association nga makipartner ditoy pansigidan para ditoy VEP tayo? Actually, no, we are very lucky and we are very thankful that we have been part of this. Na-mention mo lang tatay, di ba? We are one of the oldest CSO here. We are not able to meet our members. So the organization has decided that we will be partnering with you because this is an avenue for us nga ito ma-download the experiences. Di ba? We have rich experiences, if I may say so, from our alumni. Ngam hantayo piman nga maipaspasa kada gito'y ubing because pandemic garud. Nuhang ko di mapanda office apanda maki-istorya. And then we may be able to share. We can invite yung mga strong political servants natin, no? And who have this very passionate heart to serve. Yeah? But ang nga mabalin. So pagyamanan mila unay tanay kan tayo dito yung opportunity niya. And we thank you for that. We thank you, Sir Bobby. Alright, sige, sir. Last siguro nga damag tayo. Kat syempre dito partnership tayo kat adati aramiden mat inya. Kasi in a relationship, especially no partnership, kat adati aramiden ti maysa kan maysa. Tab nagtinulong da, compliment da for the cause. So, inya nga tati maikumit ti BSU Alumni Association dito yung nga cause tayo. One mat Sir Bobby. Alangan mat nga kwa niya. Kami lang ti receiving end. So, ti maited me will be the mobility. For the mobility, we can help. And then, syempre, we are also inviting na yung mga alumni natin who would like to be part of the program to become fellows.
to become advocates tapno titinulong tayo inya nga magbalin da ito yung free flowing discussion mabalin nga dingi hantay nga mabutong sao for our nya ba beliefs nya. And kasi kung naman ito, di ba, it's a democratic country. Ganon siya. Okay, so thank you very much, Sir Bobby. Sige. Thank you very much, sir. So, dito ni Sir Ben David S. Luis, President ti Benguet State University Alumni Association Incorporated. Katno, adaman ti mapanpanunot yu kakabsat at nga damdamag. Wino, adati kahit yung ikomento. Wino, if you have any concern, you can type in ito yung comments tayo dito Facebook Live. You can also connect with us on our other social media accounts. Dito Instagram kan Twitter tayo. Just tag us at Pansigidan. You can also please also like, follow and support us in those accounts. So agsubli tayo manen in a while. Pagsawan tayo later on ti mas in-depth we know nalalalim pa inya nga tapno mamamuan tayo pa dito voters education project tayo. We will talk about the frequently asked questions in a while. So don't go away. We will be back. And welcome back manan kakabsat. Ketno again salamat kada gijay akom comment inya iti Facebook live tayo kanno ada ti damag you just keep them coming inya ijay you can also connect with us ijay Instagram kan Twitter accounts tayo. So nagsubli tayo tapno mas maamuan tayo dagiti frequently asked questions dagiti kang runaan adamag tayo regarding dito voters education project tayo. So kadwa tayo tatanga malam tatang agundaway ni Ma'am Betty Celestino may samat lang producer dito programa tayo. So naimbag na malam ma'am. Naimbag nga malam mamot babi kan naimbag nga malam dagiti aming agbuy-buya ditoy Pilipinas kan iti abroad. Okay. Sige, ma'am. So, adu-adu inya, tidamag tayo regarding voters education, especially for a lot of people, medyo barbaro dito yung idea, kan baka handa pa nga na-encounter. So, dito voters education project tayo, kat it will run leading to the 2022 national elections. Kat dito broadcast tayo nga sumarsaruno, kat pag-usapan tayo dagitoy agduduma inya nga topics regarding election, governance, civic participation kan daduma pay. Kat inya nga ta dagitoy contents ma'am, dagitoy modules tayo. Okay, so agyaman na ka, Bobby. So, nagpaisuday ta. Siguro kada gito'y agbuy-buya kasi makikita tayo matito social media, kapugaro dito'y pandemic. Medyo kaslang blessing niya. Dahil iti may nga nagsayaatan nata. Very active ti tatao iti Facebook. Karkaro ta dandaning garudon ti election. Kung na tayo, naalpasan nga nag-file ti COC na dagito'y kandidatos tayo. Kat adu mo ti grupo, kakadwa tayo dito'y civil society organization nga agipat patangatangan ito yung makon na tayo nga voters education project kat or programs da niya. Kat datayo mo't akas akmun tayo nga pansig as an advocacy cooperative niya. Kat kaya tayo mo't nga maited mo't ti platform tayo for this to happen. Ibaga ni Ms. Joanne Tatay nga we want to create an opportunity for the public to exercise their democratic right to vote with confidence. And that confidence would mean that they are doing that because they have informed decision. And that promote not only good governance ng civic participation. So siguro ang saludsud dito'y katanya nga ruti lamlamanin na ngay dagita ipatangatang yung modules.
So, kahit kung nga ibaga nga, dagiti contents tayo, dahito iti plataforma tayo. Naibaga tayo niya, Japan Sigidan Hour Plus. Kata dati i-develop tayo ito nga modules. Kadagito napili tayo nga individuals. We have invited as resource persons. Dati i-develop tayo ito nga module. Kadagito nga module apo nga ikat 8. So, dito nga module, kahit ko lang nga emphasize nga, this is from our local resources, no? Dito haan nga dito nga ma-download is Manila, o no kwan. Ag sinabat dito nga discussion. Usaron tayo lang siguro mga standard nga materials for voters education ta adumutan, ti na-develop dita, nga misabat tayo mat, jay sirib, kan kapadasan, dagito local leaders tayo, niya. So, di ay ti kaisal sa luminan na, dagito yung module sa'yo. So, dati 8, kahit ko lang nga may samay-sa, niya. Di module 1 tayo, ko tayo yung Situationer of Governance in the Cordillera. Okay. Anya ti kitaan tayo to. I-examinin tayo dito yung sitwasyon ti democratic governance dito yung Cordillera. Kat hanga mailibak nga datayo inya kat party tayo ti na insigudan nga ili tayo. Nya, indigenous, we are part of our indigenous communities. And because of that, we also have our indigenous democratic processes. Ikagito dak lang te example na dito inya. Dito niya siguro apay nga masabol tayo nga istudyaran dito kan adalan because we believe nga dagito nga nainsigudan nga proseso kan practices tayo kan kaugalian tayo kot dakkel ti contribution na actually both positive and negative dito ikasta tayo ngumang pataray iti ili tayo even. So halimbawa dito niya katayo nga adalan niya ti diferensya niya ti collective decision making process tayo. Dati ko na nga consensus ken majority. So balin nga kitaan tayo dagitay talantanan tayo. Kasatno di na insigudan nga wagas tayo iti panagpili iti maysa nga leader. Anya ti dipinasyon tayo, no? Anya ti panag-awat tayo, iti people's participation, no participation iti ili. Anya, or umili, gaya rather. And then, ito may sapay, creation and development of democratic spaces and systems. So, rumor ka dagita, yun nga, sinasabi natin, mga indigenous democratic processes natin, no? The processes of decision making, ada rumor di tanya tungtungan, dapay, kakasday, ano ya? And then of course, we need also to highlight yung mga early democratic leaders din natin, no? And eventually, leading to that, because na-introduce God kanya tayo daytoy babaan in mayanti dagitoy Amerikano, then eventually we become a democratic nation. So obviously this we have contributions, yung contribution ng ating democratic processes, indigenous democratic process natin doon sa ating formal democratic process and vice versa. So, medyo adu dito. Module 1 is really a situationer and dito ti kaslang adu ti inimbita tayo dito nga speaker and really look forward to producing a module that would bring out good discussions regarding these points that I have mentioned. Yeah? So, diya lang, module 1 lang dito. Nung maawatan tayo diya, siguro, nainayan tayo pa ti kaamuan tayo, mapantit module 2. Ti module 2 mo, kitaan tayo mo, dajay role. Ito yan. Anya ti akum ti may nga citizen in governance. Kitaan tayo dyan akum tayo iti electoral process and then kitaan tayo mo dyan akum tayo iti better governance. So maruno, no, naawatan tayo diay, kitaan tayo mo ti akman, dito civil society niya, dito bagbaga nga civil society ba, ano CSO nga manggamangag tayo niya nga acronym in ensuring good governance. Kitan tayo mo ti akman na dayto iti electoral process kanja akman na iti better governance. Okay. So dayay ti makaitalo niya nga module makayupat kitaan tayo iti attributes of a good leader and public servant. Dito nga teorya kan ko dito maibasar dito iti both the theory kan the experiences nga nakikita tayo. So interview tayo to kada gito local leaders tayo nya. So attributes of a good leaders and public servant ti highlight naman yan dayay apo. Kat ko lang nga emphasize nga dito yung area syempre no agtartaray kan nga kandidato ang nga mabalin nga ma-interview. Syempre dito interview tayo dito yan kada retirado
dagi jay medyo napanaknakandan mo, mayat ti standing da sa community, makuna nga collectively maibagata nga, dayta mayat nga leader, dayta nga agpaiso. Nagserbi, kasto iti inaramid na, hala nga nagitited iti ayuda, kasjay. Okay, so marunong module kat isu daytoy responsible voting. Siyempre, naawatan tayo din jay. Kaya tayo mat nga kitaan ta, mutayt karbangan tayo nga agbutos. So nga, masapol mo't nga adati responsibility na dayta nga karbangan. Kasi niya, hala nga karbangak, so nga mabayin ko nga ilako, ta karbangak nga ro, niya haan. We also have to be responsible. Tadi jay butos mo, haan lang nga pagsayaatan, no dikat pagsayaatan ti kadwam, ti kapamilyam, kan jay ilim, kan dagi jay to kapututan yo. Okay, or kapututan tayo, kasjay. So, kitan tayo di ay, anya timang pabalin, iti may isang nga voter nga responsible. Siguro dagi jay importante tayo nga i-define. Tahaan nga tipo nagbotos, kathaan nga kasla nga palot. Awan ti manok sa puti at sa pula. Ti aramidan tayo lang kat agtipinusta. So, haan nga kasday apo ti kaya tayo nga i-promote niya. Kaya tayo nga datayo, anya ba di ay karbongan tayo, kanana di responsibility tayo with that right. Okay. And ang sumaruno tayo nga module 6. O, dahito yan. Awatan tayo dyan, Philippine Electoral Process. So, I think, dahito yan, ambitaan tayo dito yun ti COMELEC. May mayat nga awatan tayo dito nga usto. Tapno, part na dito dyan pagiging responsible voter tayo. Kakaro ka dito yung first time voters, niya. So nga, dito'y siguro kat mga next year na dito'y nga modules nga maipatala, pangat-tangatang. So, i-monitor tayo dito yung gusto. Okay, makaipito. Dito'y ayan, importante nga diskusyonan tayo mo ito, dito'y local issues and concerns in the electoral process. So, by that time, mga March siguro dito yan, sagad-sadon ti election campaign, I'm sorry. So, kitaan tayo dito dilemma with mamingsan dito kunanda nga. Diba, tatay, ma-discuss tayo the nature of decision-making tayo. At dati pagka-consensual tayo, niya? Or because we believe in the consensus sometimes. It could be a strength and a weakness at the same time, and I mentioned that. And how it will become the other way around if i-practice tayo dyan kung na tayo nga black or central voting. Siguro mo yun dito niya. Di kaya tayo nga siruan, ti may isang kandidato. Numadi tayo. So, at dati may isang listaan, isutsuruton tayo, dagijay. Anya ti dilema na, ti kasday nga wagas ti panagbutos or panagselselect ti leader tayo. O yun, group endorsement, tayo mat nga may libak. Anya, dagita ti issues tayo nga na very real. At dati endorse di simbaan tayo. Gaputan tayo nga kahit nga may ekskomunikado, so ibutos tayo, nya. Okay, and then adadi ko na nga agpag-graduate tayo. Graduation iti may isang nga kandidato. No, dyan kanyaming kanay kat ibutos tako tadi tumauta uli. Kasi nga anya nga tati advantage kan disadvantage na di dyan. Anya ti dilema. Kasi dyan niya, kung bagbaga ha, nagito ta issues na gito eh. Anya ti dilema with that kind of thinking. O, ada mo dyan kung na nga aramid ti pakakitaan. Nadati insasako na nga kwarta, warwaras na. So, the case of dissonance between good governance and performance. So, diya, niya. And, ayoy, ti panangkita tayo ti public funds mamingsan kat, grasya. So, ti grasya nagtag-ijay, langit. Ti grasya kasla kumatudo. Ano, nagsingising jay init, gapukon ni Apo. Diya, ti grasya. Ti kwarta hanga kasjay, hanga nagbunga ijay, kayo. Okay. So, that is a public fund, of course. So, may nga talantanan tayo niya. And of course, very important because we are in the Cordillera and we have to discuss about the 3G. Dahito, kung na tayo nga 3D, the guns, and the gold, okay, of election. Alright, so dayjay, and then of course, makaiwalo. Dahito yun, April siguro dahito yan. Na medyo makong kumpleto yung listaan yung makikita tayo siguro no by this time katlin may link kayo nga agpanunot at dante checklist yun kadagi jay ibutos yun. So daytoy we want to end with a hopeful note. There are lessons learned and ways forward in local governance, and we want to show examples of formal and informal collective efforts, of course,
how to be critical as a good citizen. So, this is not a voter's education which in the end we will give you a list of whom to vote. No. This is a voter's education where we will provide you a mental model, a framework for you to be able to choose wisely. And information, yun sabi nga namin, our advocacy here sa co-op ay informed decision making. As long as ang pipiliin mo, according to yung ating pinagdiskasan ay kap-kap na kan ti konsensyam, then that is what constitute for the ultimate outcome of this voters education project. So, di dya, apo ti kabuklan na dya, 8 nga modules nga kaya tayo nga ipatangatang. Alright, so very rich, exciting, educational, very comprehensive inya, ma'am, dito modules tayo. And then speaking of this, medyo nadagsan dito nga inisyatibo tayo, dito nga advocacy tayo inya. Inya nga ta, ma'am, ti ways of mobilization tayo. No, kas ano tayo nga mapakuti dito nga advocacy tayo. Okay. So, we will be speaking about resource mobilization. Tamok nga ijay panunod ti da Duma. Ada siguro ti party behind that. Kasi ada siguro ti tao nga powerful behind this. I want to assure the public that ang ating resources na gagamitin to operationalize this project will be mobilized in 4 ways only. Number 1, through cash donations from PAC members. Co-op members lang timabali nga makadonate iti cash. Other than that, we do not receive any cash from any donors outside our co-op members. So, DIT nang nangruna inya, so we do not accept any from outsiders. Makaisigunda daytoy voluntary service da kami nga mang-facilitate ditoy dagiti amin nga tattao nga makita yun to dagitoy resource persons tayon to ditoy modules tayo apo ket dagita ket volunteers. We really encourage voluntary service as part of an understanding that we are exercising also our civic duty. And we accept that, and this is our way to exercise that. Kasla niya. Makaitalok at dito ko na tayo nga, of course, social procurement of our VEP merchandise. We do not receive cash donations, or we cannot, but from outside or from the general public. But what we offer is, as a form of a strategy, is we have our voters education merchandises. Dagito'y merchandise tayo, kahit nang asawa na dati baso tayo siguro, dati t-shirt tayo, kalugong, kasi those are merchandise. And dayto ti mangibagi kadagiti say mensahe ti modules tayo. Iso nga no gatangan niyo kon usaran niyo kas pangarigan habang agkapkapi kayo kot ada dyan nakasurat ija nya kitkitan ni tatang yu kot anya man ti kayat na dayta nga sawen your opportunity to actually also advocate offline di ayan nya while ginatang yu de kanyami you have returned also yung surplus dito to support this cause. So, anya ti social procurement system ba? Kasi, dito, if you buy, haan nga ti presyo na haan nga di market value na. It's actually twice. So, say for example, the market value is 200, you will buy from us 500. Kasi with the understanding that the net surplus or the income from that and the excess of that income will all go to support this project. Okay, so dedicat na nga sa wunti, social procurement system. And then, syempre, dahito pang upat man sa strategies, dahito ko na tayo nga content monetization of our SNS contents. So, anya tikat na ti SNS contents, dahito yung social networking sites tayo. We have websites, we have our Facebook, we have our YouTube. So, we will be producing contents. Halang nga daytoy mabuybuya yung pansigadan hour. Adan to ti adu nga articles, nga rumuar to, infographics, and also sa mga short clips that we will upload or short brief o mga briefers, video explainers kasi niya that we will be uploading to our YouTube accounts. And now, as a strategy of promotion, when you share these contents, you will actually contribute to the algorithm.
And by contributing to that, the more you share, the more yung views natin, and the more views would mean more for our monetization. Our goal is to really monetize from our contents so that yun yung ating self-sufficient strategy, self-sufficiency strategy. Pabalik po yung pera dito sa ating proyekto. So, yun po yung 4 na ways for us to mobilize our funds. So, ulitak manan, cash donations from our co-op members. So nga dati producers tayo. Nakita yun, mo yun ni Miss Joanne Tatayan. Pangalawa is voluntary services from our members and then our partners as well and our individuals who would like to join us. And then pangatlo is the social procurement of our VEP merchandise. And then pang-apat is yung content monetization of our SNS contents. Alright, sige. Thank you, ma'am. Kat dagitay niya, ti ways nga ma-mobilize tayo daytoy Voters Education Project tayo. Kat agsubli tayo in a while, ta itultuloy tayo nga sumbatan dagiti frequently asked questions babaan iti VEP. Please stay tuned. And we're back live. Ito'y Pansigidan Hour Plus. Kat itultuloy tayo yung pag-ususapan. Inya, dito'y pilot episode tayo. Kung dito'y launching matlang ti Voters Education Project. Kat tatay, napagsawan tayo dagijay daduma. Inya nga, frequently asked questions. Kat ti panagtuloy dito'y pagsasawan tayo, babaan. Dito'y FAQs, dumanon tayo iti daduma pay anang runa nga damag tayo. Kat kadwa tayo lata ni Ma'am Betty Listino may sa producer tayo. Kat na damat ti daduma pay adamag yu, mabaling nyo lang nga type ijay comments tayo. Kat ado siguro kadagiti viewers tayo itan inya ti interested kan very excited nga tumulong kat especially dagijay tatamat lang who are sharing the same or similar advocacy with us. So siguro dati next nga question tayo inya for Ma'am Betty. So no shock nga viewer kat I have this also the similar advocacy. So how can I help or participate ito'y Voters Education Project tayo? Okay, that's a very important query. And nagpaiso, kadagijay nakatune in dito kahit nga sawodin kat you have interest already to support this project. So we thank you in advance. Ada ti upat manen nga wagas. No, kasatno kayo nga makatulong kanya tayo or kasatno kayo nga maging active participant dito nga project tayo. So una ak dito may sa kang runan enya dito muna kat dito. Ag-enroll tayo nga VEP advocate or Voters Education Project advocate nga medyo no ag-enroll tayo, kitan tayo basit. Ada nga iti medyo galad nga birbiru kon tayo or qualities. So muna, masapol mo ang registered voter tayo. Kasi nagligat nga advocate noon tayo nga registered voter. So you should be a registered voter dito'y Cordillera. Di lang. Pangalawa, pakaidwa, haan ka nga affiliated iti any political group. So siguro awan ti non-partisan ka kasi kuma. So no nagtaray kan idi
last election katadanti active ko pa lang ijay party obviously haan nga mabalin. So dahil lang niya. Haan awanti ka bagyam up to the 3rd degree nga nag-file ti COC na tatanga eleksyon. So, medyo may screening process tayo, ijay form tayo. Anyway, matkit di, please declare di ay honestly, ta-advocate tayo garod. So, di ijay ti, importante lang. Awanti kabagyan tayo up to the 3rd degree nga nag-file ti COC no for the May 2022 elections. So, marunok kat, damot ati Facebook account tayo, nga dito yung Facebook account kat, agpaiso nga da tayo. Haan nga fake accounts. Tan tayo nga subsuportaran ti trolls. So, also another reason for this is because, you see, we are a real group with real people, with real volunteers. We do not employ anyone to be our trolls. So, hantay yung aramid day jay apo and we discourage fake accounts. So, no adati online visibilities tayo, masapol nga kitan tayo jay history na lang dito Facebook page yo. So, day jay tikitan tayo niya lang nga Facebook, Instagram, jay blog tayo kon YouTube. We really discourage fake accounts or trolls. Trolling even, that practice even, please. Siyempre, the willingness tayo to commit since we are an advocacy co-op. Adangay ti co-op values mi nga i-promote. Iso dito ko namin nga sigad values. And this should be ma-uphold dito throughout the duration of the project or at all times whenever we do something related to our VA, dito Voters Education Project. So, anya ba jay sigad values tayo? Anya, muna ko ti S. S stands for sharing and caring. I think, dayto yun katkwan. You know yourself. And nung nag-ada dayto yung galad tayo, haan nga problema dayta. Sika lang mo't nakinamo, aw mo't ti metrics tap nung ma-measure tayo dayta. So, migunda ka dyan, IN niya, stands for inclusivity and equitability. Inclusive ka. Haan nga dyan, adati i-other mo. So, we want to be, dayay kumati, promote tayo nga galad. Awan ti perfecto dito bagbagak lang nga. Dito ko mati-strive tayo nga i-achieve at all times. Of course, grace and conscientiousness. So, we understand that sabali ti kapanunutan iti tao and numan pa'y panangdengeg tayo siguro kat madi, di dyan baga na dyan may isa, hamaakat na nga sawan nga diya yung ti grounds tayo nga apaan tayo dahil dyan tao kasi we should always exercise grace. And of course, because we believe in equality in terms of rights. Adamot ti karbongan na, nga yibkas ti kapanunutan na. So, no ija Facebook mo't kat inibkas nat kapanunutan na nga panangkitam kat haanga uman nato pi sa kapanunutan, may kat we would always try to respect that. Because we promote letter E, letter D, dito yung last tayo is dignity, respect, and openness. Of course, at the end of the day, we're all human beings. And hantay nga kayat nga dito yung VEP tayo kat it would be divisive. It should be a counter to that. Idayay timang mangyari kanya tayo tapta. Very divisive in dito information ecosystem tayo. And what we want is sana haang kumang tayo makikontribute ijay. Yan. So, dahil ti nasken nga galad, ti may nga VEP volunteer. So, itong panangkita tayo, kat ma-check tayo amin. Di ay ada ti link nga nakakuha ijay Facebook page tayo. Click that, it will lead you to a form that you will have to fill in. Sumigunda, so, nuhaan mo't medyo, kasla nga aduday ta, kung ayo ijay nga trabaho, kat medyo busy tayo, mabalin mo't nga makasurat tayo, kung nalaing tayo nga agsurat. So, imbis nga ati dugon tayo jay post tayo ti Facebook, mabalin mo't nga isurat yun tayo nga article and then isubmit yung kanya tayo i-publish mi pa jay blog tayo or website tayo pipipya pa tanong isubmit tayo data makakontribute jay panagnayon iti kaamuan kan panag-promote kada gizay mensahe tayo and makatulong kayo pa no basaan dagizay ang kanyong siguro 100 isupay dedzay nga views dedzay website tayo kat ma-monetize tayo dedzay nakatulong kayo pa ijay program ijay proyekto tayo. Okay, so dedzay ti sumigunda niya makaikatlo mabalin mo't nga content promoter tayo tayo makasurat. So i-click tayo lang jay share. So clicking share
for our SNS contents sa Facebook man, sa YouTube man. Whenever you share that, remember it will be counted dun sa ating algorithm. So the more that you promote our message, the more also that you will give us chance kay Google na ag-strike ko ni Google ko na is nga this one is promoting good contents. So mabalin tayo mo't nga makakontribute is monetization da ko na danto ni Google. So dakol di nga banag is panag-fund ito ating kunting project na ito. Okay, and then maudi kat ito we can be an active participant to our social procurement. Mabalin mo't di gumatak na lang is merchandise kasi we will assure you na pipintas to dagiti designs mo't dagiti merchandise. Still hanak launa iti Facebook nga I can wear the t-shirt with the key message there with our slogan and our yung kay tayo nga ibaga iti publiko related kadagiti modules tayo kat no ada ka palinggi gumatgatang kot nabasa dakot nagpanunot da di ba dakkel di man nga nagpromotean tayo habang nga pinasubli tayo to support tayo to project. So dayjay upat nga wagas. Babi. Alright, sige ma'am, thank you very much. So, those are the ways na mabalintay nga makatulong inya ito cost tayo. So, umudi na lang siguro nga ng Runa Ada, magbabaan da ito Voters Education Project tayo. Siyempre, inbaga ni Ma'am Betty Tatay, we are accepting cash donations only from our cooperative members, and then we will also be promoting social procurement. So, kadag ito nga banbanag ma'am, kas ano tayo nga nga mai-promote inya ti transparency mat ito'y operation tayo dito web. Of course, we support that. Transparency is very important. It how will you be able to monitor our sales and manuti ginastos mi ba ko na yung isuda lang mo kataping nagdakkel ti meals da ko na dayjay. Okay, so you will see that to our website mai-post to ti monthly nga financial report tayo. We will be responsible and liable to our partners which is BSU Alumni Association Incorporated and then to the public because of course your help, your support, you would be able to see kung saan siya pumunta, how much, and then anya ti liquidation tayo dyan. So always available yan sa ating website monthly. Sige ma'am, thank you very much ni Ma'am Betty Celestino, may sa-producer tayo daytoy Voters Education. So dagita inya dagijay frequently asked questions tayo regarding our Voters Education project. Ket na dapat idamag yu siguro no dapat idamag yung han siguro nga nasumbatan or han nga na mention tatay ket mabalin niyo latang idamag itoy Facebook live tayo. Just comment them down there and we will read them later on and we will answer them. Mabalin mat lang yung Instagram kan Twitter accounts tayo, just tag us at Pansigidan. Okay, so we will be back later on pagsauan tayo mat daytoy process inya ti application especially kadagijay qualified nga ag-apply nga advocates tayo. Di na mention ni Ma'am Tatay no kas ways nga maka-participate kayo. So if you think you are qualified kadagijay na mention tatay ket pag ibaga tayo madamdam madagijay step by step nya nga process tapno maka-apply kayo. So butos ko butos mo pansigidan ta ko agsubli tayo. Welcome back. We are still live. Ito'y Voters Education Project tayo nga na i-broadcast ito'y Pansigidan Hour Plus. Kat kalkalpas inya nga nasumbatan tayo dagijay frequently asked questions kat naibagatat tayo dagijay wagas. No kas ano kayo nga makaparticipate kin makatulong ito'y proyekto tayo kat may sa ijay garot kat inya if you are qualified kat again mention ni Ma'am Betty Tatay nga qualifications for you to be an advocate
then you can enroll. So dagitoy dagijay steps tayo kakabsat at nga masurot if you are qualified. So na-mention tayo dagijay qualifications tayo again. Primarily registered voter kayo. Ito'y pagilian tayo Cordillera, not affiliated in any political group inya, not a relative ti oray sino man nga aspirant iti 2022 national as well as local elections. And then it is also highly encouraged that you have an authentic account, an authentic social media account or accounts. And you must be also willing to be one with us in the advocacy by adhering ijay sigad principles tayo and willing to actively kasi advocate tayo garod actively engage ijay activities ti VEP as volunteers. So no qualified kayo kadagijay nga requirements. You can fill up the form dati Google form nga na-upload ito Facebook page tayo apan kayo ijay baba na dito Facebook live tayo kat isu di most recent inya nga post tayo naka-upload ijay di form at damat lang dagijay steps actually kat i-fill up you dagijay form basic information kat dagitoy qualifications isumat lang ti madamdamag ijay kat kailangan inya nga answeran tayo amin dagijay. So make sure matlang nabasa tayo kan naawatan tayo dagiti frequently asked questions. You can visit aside from na discuss ni Ma'am Betty Tatay, adamat lang dagitoy ijay website tayo. So you can visit our website and learn more about this project at vep.sigitako.org. So if you agree to the terms and conditions, then you can already apply. You can just fill up the form. Application tayo, ti deadline tayo inyan, ti application kat inggan na November 21 at 11:59 p.m. Again, that's November 21 at 11:59 p.m. After that, sorry, we will not be accepting applications anymore. So once you are qualified, you will be notified through email because we will be using that as our primarily communication for onboarding. Onboarding and orientation before our first broadcast. So daytoy first broadcast daytoy first nga module kat naka-schedule daytoy December 4. Okay, so dapat idamag dagiti lang apo dagiti very simple nga steps nga surutan tayo if we are qualified as to apply as advocates for Voters Education Project. So we will be back later on to answer inya dagijay questions tayo. So dagijay questions tayo, just keep them coming. Inya mabasbasa mi dagita apo kat sumbatan tayo dagiti dadung mga questions you later on. Siguruhan nga na dagijayhan nga na sumbatan na tatay kanhan nga na discuss, then we will answer them. Please stay with us. Okay, so nalpas garud inya na na-discuss tayo dagiti overview kan other details regarding dito Voters Education Project tayo dito pansigidan kat kat sumbatan tayo mat inya dagijay questions yo nga post ito Facebook Live, Twitter kan Instagram and even private message dagito nag-private message piman inya. Siguro they want to remain anonymous. So imagine summarize tayo dagiti dadung mga questions kat kadwa tayo tata to answer those questions may isang producer tayo mat lang ni Ma'am Joanne Gilao. So welcome back, ma'am. So, agtuloy tayo garudan. Ito first nga question tayo. So, kunana to'y, mabalin nga ta nga ag-guest or agbisita, nagpakita ito'y programa tayo, dagiti agran nga politician no 2022 elections. Sige, ma'am. Hello, good afternoon manan. Welcome back. Definitely no. As na ko natatay, one of the qualifications iti advocates tayo kat non-partisan ko man, no? So
then it's more how to say then it's more restricted nga dagitoy da tumartaray nga kandidato tayo tatta nga politicians tayo are not allowed to guest in our VEP. This is also to maintain objectivity of our discussions. Inyata ado-ado dagiti discussions nga bingsa-bingsa tatay ni Miss Betty iso nga we want also to maintain that healthy discussions among us tapno ti kasdaket mas ma-maintain tayo iti objectivity na dayto nga project tayo wino program. Alright, sige. Thank you, ma'am. So, very clear, Dijay. Apo inya. So, no, adaman ti politician, no, interested, ay, agran, no, next election, inya nga, kayat namat nga, guess ito'y pasensya, tahan nga mabalin, niya. We are, as much as possible, gearing towards objectivity in this program. Sige. Next nga question tayo, kat napagsawan tayo tatay niya regarding Gcash donation. We are only accepting from our members ket adati damag itoy. Ag-acceptar kayo kadi iti contribution iti anonymous a donor dagiti donor nga han paammo or handa nga they will ask nga hantayo nga ibagbaga nga nagapukin niya dati Gcash donation or inyaman nga donation dijay ket ag-accept tayo nga tamam ti kasjay. Actually, we want to maintain DJ ko natay nga self-sufficient strategy. Nabanggit tatay ni Miss Betty again jay wagas no kas ano nga nagkaroon tayo iti mobilization iti fund tapno ti kastak at ma-implement tayo dito yung voters education project. We want to encourage you instead to join our social procurement, no? So adadagiti upat nga wagas kita i-revisit tayo data ijay Facebook page tayo kan di announcements matlaang to nga ma-post tayo later on. Basically, we would like to encourage you as our advocate and also to promote our key messages that are to be present in our merchandise as mentioned earlier, and more on collaborative process of promoting our advocacies. Sige, ma'am. Thank you. So, adumat ki din niya, gina-mention, namin manuulit, inya, baga kinya tayo. Adu ti ways nga, or wagas nga makatulong tayo, ito'y voters education tayo. So, last na lang siguro, inya nga damag tayo para tatanga broadcast or tatanga aldaw ta medyo maibusan tayo yung ti oras niya. Much as we would like to answer all the questions ket medyo maibusan tayo yung ti oras, but just keep those questions and comments coming. We are still reading them, we will still read them, and we might be able to answer them inya dagiti sumaruno broadcast tayo ito'y Pansigidan Hour Plus. So medyo nadagsan inya dahito yung last nga damag tayo. I think it's best to answer this tatang launching dahito yung VEP once and for all. So ti damag na ito yung ma'am, anonymous matlang dahito ano po ang kulay ng politics ninyo? Maraming kulay. Mahirap na tanong yan sa dami ng mga issues na kinakaharap natin sa kasalukuyan at sa dami ng mga kulay na nakikita natin ngayon. May pula, puti, bughaw, no? But anyway, actually what we want to offer is to challenge our voters out there to be more responsive and responsible, to know their rights. Inya? No inya ba data importance na iti panagbutos tayo. Kung nagarot ti may isang political activists or civic activists, your vote is precious. This is actually non-violent tool for you to exercise your participation, for you to be able to affect change in the society. So hantay nga sayangan tibutos tayo. Hantay nga ko naan nga may salang tibutos ko. Katkas lang nga matanagan ka, inya nga han mo nga i-cast, dahita nga vote mo iti, kayat mo nga liderato, wino politician. We want to encourage you to base your vote on informed decision, on data, on information, on facts. Inya, han nga ka nga agbutos gapot na napilitan ka, or gapot na napabutngan ka, or gapot na dati reward na. Inya, no di kat agbutos ka,
gaputa kapkap na kam daytoy. Agbutos ka, gaputa, kayat mo nga exercise dayta nga right. Kat kahit mo nga agtugaw, iti may nga leader, nga amom nga makaited iti sigad ditoy pagilyan tayo. We know ditoy kuna tayo nga indigenous communities tayo. Nya? So, again, we want to reinforce nga dayta nga butos mo kot importante. Nya? May saman dayta nga it has a strong impact in the society. Kas kuna tayo garod tatay, butos ko, butos mo, kat pansigadan ta ko. Alright, sige. Thank you, ma'am. So that is Ma'am Joan Elgilao, one of our producers dito sa ating Voters Education Project. So, yun po, hopefully ay nasagot po natin yung especially dagi major inya nga katanungan tayo, dagiti viewers tayo. Kat we will back later on with announcements. Please don't go away. Okay, welcome back again. We are still live. Ito'y Voters Education Project tayo. Ito'y Pansigadan Hour Plus. So, salamat lahat tayo niya. Dagiti viewers tayo are still staying with us and really want to know a lot about this project. Especially dagiti kwamat lang, dagiti kahit nang ag-advocate kan tumulong ito'y proyekto tayo. Kat napagsawan tayo garot tayo niya. Dito'y overview, dito'y Voters Education Project na introduce tayo ni Ma'am Joan, dito'y project tayo, and then we went to the frequently asked questions inya nga nasumbatan mat ni Ma'am Betty, and then we also talked about our partnership with a major partner that is the Benguet State University Alumni Association Incorporated, represented by its president Sir Ben David S. Luis. So napagsawan tayo dagiti content, dagiti modules tayo, no kasano tayo nga ma-mobilize dito nga project tayo kan kasano tayo nga maka-participate inya kadagiti viewers tayo. Kat kadwa tayo manan ni Sir Ben David S. Luis, tapno agsaumat babaan daytoy partnership tayo, looking forward inya, and then next steps tayo, as well as dadumapay nga banag babaan daytoy Voters Education Project. Sige, sir. Sir Bobby, so pagyamanan mi manan niya for the partnership that you have given us. So pagyamanan mi iti Pansigadan Advocacy Cooperative that we are being part of the Voters Education Project. I would like to take this opportunity niya to reach out kadagitoy alumni tayo nga mabalin nga tumulong for the mobilization of this project, and I know kada tayo iti makinkayat nga ag-share iti thoughts, and then mabalin nga makatulong inya tapno agbalin nga very wide avenue for discussion. Okay. Alright, Thank you, sige sir. Sige sir, thank you very much. Dayay ni Sir Ben David S. Luis, Presidente, BSU Alumni Association Incorporated, ng RUNA nga partner tayo daytoy project tayo. Sige, please don't go away. We will be right back. Alright, sige. For the last time, we are back live, still here in Pansigadan Hour Plus, for the launching of our passion project, the Voters Education Project. So, thank you very much kadagiti amin nga nagbuya inya, amin nga viewers tayo, no ay naman ti ayan nyo, uray dagijay, adadagijay viewers tayo nga maragrigat piman ti signal da inya. They chose latta nga agbuya, uray no medyo aglalag jay internet da, agmes-message da kanya tayo. Thank you latta, and thank you very much to everyone who stayed with us.
Thank you matlang kadagiti guest tayo nga sa utata regarding this project. We have our producers, Ma'am Joanne L. Gilao and Ma'am Betty Celestino, as well as the president of our partner in this endeavor, the president of the Benguet State University Alumni Association Incorporated, Sir Ben David S. Luis. So, a shout out din at salamat po doon sa sa members natin na tumulong ngayong araw. Kay Sir Nino Seryosa, salamat po di nagmayat nga opening kan closing billboard tayo dito Pansigidan Hour Plus kan dito VEP inya. Thank you very much. Also Sir Mark Samuel de Guzman representing our multimedia inya. Ni Ma'am Ets as well, also one of our producers, Ma'am Ann Loreto Tamayo. We fondly call her, who is also fondly called Ma'am Etots or Ma'am Ets. Thank you also very much for your help. And again, if for our viewers who are interested to enroll as advocates, nandun lang po sa ating Facebook page yung ating details for our applications. So yun lamang po. Botos ko, botos mo, pansigidan ko. Good day, everyone.